Yunis. Oke, kedengeran suaraku? Kedengeran, Miss. Oke. Oke, bentar ya, aku buka ini dulu. Aku buka lesson kamu. Oke, visualization and testing. M2L4. Bentar, masih loading. Aduh, Yunis sudah ngantuk nih. Udah ngantuk, Yunis. Ya, Miss. Masih kuat matanya? Kuat. Kuat. Oke. Kamu udah try out TKA ya ini? Iya, Miss. Try out. Udah Yes. 2 kali. Heeh. Soalnya 10-10. Ya, Eh, yang yang minat ada yang 20. minat 20. Yang lainnya 10. Iya. Kamu tahu siswaku mengerjakan hanya 30 menit matematika. 10 soal kemarin kan aku ngawas tuh. Iya. Hari Senin TKA lagi ya? Senin. Saya enggak sih, Miss. Enggak. Tempatku TKA. Senin Selasa. Oke, visualization and testing. Jadi apa sih visualization? During the previous lesson, we began improving our app prototypes based on the feedback we reviewed. Reserve ada inconvenient to open the timer and app desperately. A child entered and in the edge field and the app crashed. The app worked, but the design is boring. Nah, what have we already done? What remains to be finalized? Check that the data entry is incorrect. Timer. Well thought up the design. Let's get start with the design. Ada colors in Kiwi. Jadi colorsnya dia pakai RGB, red, green, blue. We can make the app visually pleasing by using color. Give users colors in the RGB. Jadi nanti langsung menggunakan VS Code, Visual Studio Code. Nah, ini numbers from zero to that indicate the percentage of the red, green, and blue in the color being used. A number from zero to one, that is the responsible, the transparency of the color. Full transparency, full opacity. Nah, misalkan ini untuk colornya, the numbers to zero, from 0 to 255 that show the percentage red, green, and blue, the color being yes. Ini untuk penulisan colornya kamu bisa menggunakan palet warna. Pernah menggunakan palet warna kan? Nanti tinggal dimasukkan. Nah, ini untuk codingannya kalau di Kivi. From kivi.core.windows import the Windows ping misalnya. Ping itu kodenya seperti ini. Lalu window clear colornya pink. Nah, dia muncul seperti ini untuk background colornya. Menggunakan button color.
button background color sama dengan button color, berarti dia warnanya adalah pink hue. Text in Kivi, you can change the style individual item using tag. Text always come in the pairs opening tag and closing tag. Jangan lupa opening and closing, sama kayak HTML. Dia harus ada opening and closing. Nah, terus di sini contohnya ini color untuk opening and color untuk closing. The markup parameters allows us to change the style of the text. Other ways text are the trace and the plain text. Nah, ini available text untuk boldnya dia menggunakan ini. Dia sebenarnya hampir sama kayak menggunakan HTML. Jadi pakai B untuk bold, italic, underline, dia pakai U. Kalau S itu structured text, kalau ini text size-nya, ini untuk text color-nya. And then ini untuk interface element. Nowadays, almost every mobile apps in the color to make your app stand from the other and recognizable. You need to come up with the something else. Let's take the two of the two examples of the loading screen below. Untuk animation, the Givi library has the features allowing you to easily add animations to the screen. Contohnya seperti ini. Untuk menggunakan user interface consists of the widget. Dia bisa gerak-gerak. Changing the property value bisa menggunakan size, color, and positions. Nah, ini untuk animation is the ability to the gradually arrive at the new property value. Dari value 1 ke value 2 dia semakin besar, breakdowns into steps and automatically iterates over the value during the right period. Ini you can split it into step if the start and end values are string. Nah, ini untuk masukin import animationnya di Kivi. Nanti kita langsung menggunakan VS Code, Visual Studio Code-nya untuk menggunakan membuat aplikasi ini. Nah, ini untuk set the final property value and animation duration. Kalau kita menginputkan durasi, mau waktunya berapa, misalkan durasi 2 detik, atau durasinya 3 detik, atau 10 detik, nanti kita bisa atur di sini. Oke? And then ini untuk animationnya, you can specify final values for the multiple properties of the widget and the animations. All of them will change together and the allot time. Nah, itu resultnya. Apabila ada 3 animasi, animasi 1, 2, 3, resultnya maka digabungkan jadi satu. Seperti ini, the result, animation 1, animation 2, and animation 3. Ini untuk executing animations. An object of the animation class only remembers the final property values and the durations. These instructions can be applied to the widget with that has property with the names list. Ada animation start untuk widgetnya. Ini untuk runs the animation for the widget. Nah, ini untuk executingnya. Apabila dia menggunakan coding, the start method runs the separate animation prosesnya. Kalau yang sebelah itu untuk animation execution prosesnya. Nah, ini untuk the animation often the takes longer than the confused animation started. Kalau misalkan diparalelkan ya. Jadi di dalam animation start widget itu ada animation step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, dan seterusnya. Paham atau berusaha memahami? Berusaha memahami. Tapi mudeng. Ini kurang. Yang mana yang kurang? Cuman bingung. Ini maksudnya dia bakal selalu
comment, anim, komen terus. Ah. Gitu. Jadi nanti ada codingannya, nanti biar kamu lebih paham. Jadi ini kan kayak konsepnya ya. Komennya itu nanti kan ada misalkan komen untuk misalkan animasinya bergerak atau animasinya melakukan sesuatu atau doing something or moving dan lain sebagainya. Nanti dia akan muncul komennya itu misalkan animation moving. Nanti dari animationnya kan ada beberapa step. Misalkan dia jalan pun itu kan stepnya misalkan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Ada berapa step dan sebagainya itu. Nah, since the animation of the execute the parallel process, the comment written in the code after the start method will usually be executed before the animation. Nah, misalnya ini, widget name, animation on start. Lalu next. Nah, ini komennya misalkan kayak happen when the animation start. Nah, dia kan muncul nih. Widget name animation start next. Nah, nanti di nextnya itu apa? Gitu. Nah, misalnya ini. Oh, definisi dari next-nya di sini itu untuk self, widget, and step. Animation step from the number 0 to the 1 misalnya. Begitu. Oke, mudeng sekarang. Undang. Oke, nah ini aduh, untuk event handling, animations have the method on the event name. The subscribe to an event, we need to define that the corresponding methods that we can be done by a segment. Nah, ada name of the handler functions. The name is specific without the presentation since we need the function, not the return value. Nah, ini untuk next-nya, untuk widget step-nya, seperti yang aku bilang tadi. Jadi untuk yang next-nya itu di dalam next-nya, ternyata dia ada widget. Widget itu the widget being the animate, sama step-nya animation step dari 0, 1, 2, 3, dan sebagainya. Oke? Nah, contohnya ini, untuk widget step, animation step number from the 0 to the 1, misalnya ada start value, step 0.0, the sequence animation step, the range the value. Misalnya step 0 sampai 1, startnya 1, startnya 0 until 1, dan sebagainya. Ini, in such situations, it make the sense to the repeat the animations. The property will change from the first value the second one and back. The repeat animations will look like periodic movement with the widget. Jadi bisa value 1 ke value 2 atau 2 ke 1. Begitu. Nah, ini untuk animation repeat. Enable auto repeat true. Animation class object. It can be disabled. The animations will stop when the reach the end the value. And repeatnya dia false. Nah, how to repeat animations in as the many times we need. When auto repeat is enabled, the animation will repeat until there is the command to the end it. If we want to run animation for the certain numbers repetitions, we need to introduce a repetitions counter and then handling on the start and one complete word work. Nah, misalnya untuk counter start value-nya seperti ini. Blah, blah, blah. The starting auto repeat animations. When the handling the on progress even we check what the step the animation is in. If the parameters is 1, the animation has done another repetitions and 1 to the counter. And then when the required number repetitions from the research, disable auto repeat. Nah, ini contohnya seperti ini. Untuk show animationnya di Python. And then what kind of the animation we can add to our app? Nah, contohnya ini. Of the squad screen, we can add the squad counter and animation button that we will help
the user do one squats in 1.5 second. Contohnya seperti ini. Squat animation, runner, Python module. Nah, ini program instruction-nya. Untuk sets-nya dia nanti buat kelas sendiri, kelas sets.python, sama dia ada kelas untuk yang runner.python. Oke? Nah, squat counting ini masih lumayan ya. Ada squat counting option 1 the same as the other screen but with the some change. Output the screen not self current self but self total self the current interval is not second but 1.5. Downsides, if the program makes the mistake and duration value, the counting and the animation will be out of synchronous. It is difficult to change and that the squat in the requirement. Untuk option 2-nya, since we will indicate the squat durations when the animation is the running as well, have the numbers of the squat change after each step the animation. Kalau ada self, run, and bind, this approach helped to avoid the downsides and the first option advertise the animation and accounting together. Let's go over the more detail. Nah, kita buat untuk sites-nya label. Itu nanti ada sites Python sendiri kelasnya. Ada definition init masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ada total quarks. Ada definition next the self arcs parse. Untuk propertinya. Nah, contohnya seperti ini. Tapi kalau misalnya di-apply, dia akan munculnya adalah seperti ini. Oke. Jadi, di definition next itu ada increase the current number of the squads, calculate the number of the squads left, and then set the text on the widget. Gitu. Nanti contohnya seperti ini apabila di-apply langsung ada remain maximum of zero self the total self current self text squad left and remain. Ini untuk animationnya. Ini untuk squad animation, but the button is the animate and the moves along box layout, changing its positions, pose hint, one squat, one repetitions, down and up in the 1.5 second. Ya, nanti naik turun naik turun naik turun naik turun gitu. Untuk animasinya, ini codingannya. Nah, ini untuk runner total 30 step time 1.5. Ini untuk properties runnernya. Jadi dibuat sendiri untuk runnernya. Ini codingannya. Paham atau perlu dijelaskan? Atau perlu dibaca? Yang nama property 0 itu buat apa, Miss? Nah, itu untuk property to the stop animation. Jadi, 0 itu untuk nge-startnya. Jadi untuk start, stop, and start play-nya. Begitu. Lalu ada boolean property, the object properties being the control. Begitu. Ini untuk create the button, place the button of the screen, call the handler after every step the animation. Ini apabila di-apply di codingannya. Ini untuk structure-nya. Ini untuk ketika di-apply. Ini untuk yang runner-nya masih di runner. Jadi ada increase the current number of animation step by 1. If the current number animation steps is the greater at the total, ada repetition parameters to false. Jadi kayak ini. Nah, go to the next screen. Lalu ada check the data entry is the correct timer additional IP sign.
Oke, untuk hari ini, add the color and animation to the squares of the app node sites Python and runner Python. Coba sekarang silahkan dibuka untuk modulnya. Miss ke toilet sebentar, kamu coba dulu ya. Baca-baca dulu aja nggak apa-apa.
Mana Yunis? Ini habis dibaca-baca, ini tugas yang animation Hmm? gimana, Miss? Yang tugas animation. Oke, wait, tunggu sebentar. Oke, silahkan buka Visual Studio Code. Yunis. Oke, silahkan buat kelas atau buat folder untuk yang Kiwi UI UX. Ini lanjutannya ya. Silahkan dibuat. Kemarin yang di VS Code-nya udah selesai belum? Udah, Miss, cuman belum download Kivi. Oke, nggak apa-apa. Silahkan di coding. Lumayan banyak ya. Hmm.
Gimana Yunis? Ada kesulitan? Belum, Miss. Oke. Dilanjutin ya.
Miss, udah. Oke, sudah. Waktunya sudah habis juga. Mm-mm. Oke, kita lanjutin besok ya berarti ya. Ya, Oke, thank you for today, Eunice. See you thank you, for Miss. tomorrow. Bye-bye. Bye.